عسلامة، مرحبا بكم في شين يوتيوب متاعنا لا فالور ابسولو. في القناة متاعنا باش تلقاو تلخيص دروس، تلقاو فيديوهات، تلقاو سيريات متاع المستويات الكل، السبع اساسي للبكالوريا وال لي ديسيبلين الكل. ما تنساوش تفعلوا الجرس وتعملوا ابوني باش كل ما فما جديد تنجموا تستفيدوا منه وتبارطاجيوه مع اصحابكم وتستفيدوا منه وتعمل فايدة على الناس الكل. باهي في الدرس نتاعنا نتاع اليوم باش نحكيو على لا جينيتيك مندليين ولا لا جينيتيك دي ديبلويد. الدرس هذا هو موجه لتلاميذة البكالوريا علوم تجريبيه. باش نحكيو في البارتي هذه على لو مونو هيبريديزم اوتوزومال، معناها لا ترانسميسيون دان كاركتير lié au chromosome non sexuel. في الكاد الاولاني لو كاد دو لا دومينانس ابسولو باش ناخذوا ان كوبل دليل غران تا بوتيتا. نحن في الكام تاع الدومينانس ابسولو عندنا غران تا il domine بوتيتا، معناها نكتبوها هكا غران تا il domine بوتيتا. ملاحظه اللي مهما يكون الاكزرسيس نتاع الجينيتيك فورميل صعيب ولا سهل ديما عندنا لا ميم ديمارش نتبعوها، عندنا لي ميم فراز نكتبوهم، لي ميم كروزمون باش نعملوهم، ناخذوا العدد نتاعنا كامل. جينيتيك ماهيش حاجه صعيبه، جينيتيك فورميل ماهيش شابيتر صعيب الناس تبدا متخوفه منه، الوغ كو هو فما ديزاستوس نجمو نحنا نستعملوهم وناخذوا النوت نتاعنا كامل. معناه ننصحكم انا باش تتبعوا الديمارش اللي باش نخدموها في الدرس هذا تاع اليوم. باهي ديما من الاول نعملوا ان بروميير كروزمون انتر دو بارون دو راس بور. ليكزامبل نتاعنا الهوني نحنا خدينا لو كوبل دليل غران تا بوتيتا، معناها لي دو بارون نتاعنا باش يكونوا دو فينوتيب اللي هو ديما يبدا انتر كروشي غران تا et le crochet et le phénotype الاخر هو petit a. génotype نتاع l'individu الاولاني grand A et le deuxième individu petit a. les produits de la méiose باش نلقاو عندنا les deux types de gamètes، معناها l'individu الاولاني باش يعطينا 100% grand A و l'individu الثاني باش يعطينا 100% petit a. à la génération F1 باش نلقاوها une génération homogène، معناها 100% hybride grand A petit a de phénotype grand A. Deuxième croisement, le croisement entre deux hybrides, et du huma de phénotype grand A et petit a, grand A, pardon. Donc, grand A, petit a croisé avec grand A, à l'issue de la méiose, on a les deux types de gamètes, 50% grand A et 50% petit a. Kif l'individu est 50% grand A, 50% petit a. Donc, fait fécondation, 50% grand A, petit a, 25% grand A et 25% petit a. باهي في الكا من بعدكش نعملوا ان تيست كروس ولا ان باك كروس، معناتها الكروزمون دو لانديفيدو هيبريد افيك ان انديفيدو ريسيسيف باش نلقاو في ابري فيكونداسيون لي فينوتيب سويفون اللي هما 50% غران تا 50% بوتي تا. معناها عندنا لي دو تيب نتاع لي جينوتيب هذوما اللي هما غران تا بوتي تا اي بوتي تا. هذه في الكا دو لا دومينانس. باش نتعداو تويكا للكا دو لا كود دومينانس. on suppose un couple d'allèles A' avec A est égal à A', خاطر نحنا في le cas de la codominance. Le premier croisement, باش نعملوا فيه croisement entre deux individus A'. L'individu A il présente les gamètes AA ou l'individu 2 F2 معناتها il présente les gamètes A'. Donc à l'issue de la méiose on a 100% de gamètes A et 100% de gamètes A'. معناها في F1 on va avoir un individu qui est une génération qui est 100% hybride A'. Donc l'apparition d'un nouveau phénotype A', ديما remarque يبدا عنا à l'apparition d'un phénotype intermédiaire معناها رانا في le cas de la codominance. Mais في le deuxième croisement on va croiser un individu A' avec un autre individu A'. À l'issue de la méiose باش يكون عنا 50% A', 50% A'. 50% A et 50% A' زادا من l'individu الثاني. معناها في génération F2 باش نلقاو 25% AA, 50% A' et 25% A'. نعملو كيف un test cross، يا اما نعملوه ما بينات deux individus A' اللي هو du phénotype intermédiaire avec un individu A، والا l'individu intermédiaire هذايا l'individu à phénotype intermédiaire avec un individu A'. في الكروزمون الاولاني A' avec AA باش نلقاو في معناتها après fécondation باش نلقاو 50% A' et 50% A، وفي الدوزيام كروزمون باش نلقاو 50% A' et 50% A'. باهي الدرس نتاعنا نورمالمون وفي
ما تنساوش باش تفعلوا الجرس على خاطر كل مرة باش نهبطوا سيريات وباش نهبطوا تراخيص فيما يخص الجينيتيك فورميل وتستفادوا منهم وتبارتاجيوهم مع أصحابكم الكل. Merci pour votre attention.